Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to the financial management class. Today our discussion is about the chapter number 3 and which are the time value of money concept. So dear students, we have started about the interest calculation. منګو تاسو د سود د کیلکولیشن په اړه کې درس شروع کړو. So we have two types of interest, dear students. One is called the simple interest and the second one is called the compound interest. So we have two types of interest. Let's to calculate each and every type of interest. Keep in mind, dear students, that simple interest is the one where we will only charge interest on principal amount. The کوم سود چې مونږه اخلو هغه صرف او صرف په principal amount باندې چارج کیږي. Principal amount mean original amount, یعنی mean the money that you have borrowed or that you have invested. یعنی دا په هغه پیسو باندې چارج کیږي چې تاسو یا قرض کړی وي او یا تاسو ته چاته ایسا کریډیټ ورکړی وي او یا هم دا هغه پیسې دي چې تاسو ایسا لون اخیستی وي. So we will charge sud on this amount. But upon the original amount, when we are charging this money or the principal amount, so we can call it simple interest. But what does compound interest mean? Remember, we have explained that compound interest is charged on principal amount, principal money, and also on interest earned during the period, So when we are earning money, when we are investing money, so the interest that we are receiving upon our principal amount, and also that we are receiving interest on interest that we have earned in earlier year or previous year, we can call it compound interest. So let's to calculate about the simple interest and compound interest, and let's to write down the formula for simple interest and also for the compound interest. Okay, dear students, let's to take an example. Consider that this is an example. Assume that 3 years from now, यानी شما 3 سال بعد پول را ضرورت داری. امروز شما پول را سرمایه گذاری میکنی and bank will pay as 1000 you deposit. شما د بانک 1000 روپیه را چی کردی؟ deposit کردی، یعنی انداختی د بانک و بانک شما را 8% سود میده. خوی سود کدام قسم سود است؟ سیمپل سود است، یعنی سود با اصلی پول که شما اونجا سرمایه گذاری میکنی از شما صرف سود گرفته میشه، یعنی با اوریجنال اماونت از شما سود گرفته میشه. سوی از شما دو چیزا خواهش میکنه. یک برایتان میگه که شما باید انترست اماونت امی سود را پیدا کنی، یک و دومی که شما باید فیوچر ویلیوی امو اماونت را پیدا کنی که چقدر است. سوسی first of all وظیفه ما شما است که از هر سوال ما شما دیتا را چیکنیم بگیریم. like for example اینجا ما چند چیزا داریم. سی ما اینجا number of years, n stand for number of years، یعنی تعداد سالها است. صحیح، ما دا فرمولا n داریم. همین قسم ما present v یا present value داریم. present value ما دامی سوال داریم. and also we have like for example I یا interest rate. the formula ما شما interest rate هم داریم. interest rate ما شما ریت سود داریم. صحیح. so ما شما باید ایرا simple interest amount پیدا کنیم. S stand for simple, I stand for interest. so ما باید اینجا simple interest amount پیدا کنیم. so د این سوال ما شما چند چیزا داریم. number of years باید بگیریم، present value را باید بگیریم و ریت سود را باید بگیریم.
सो बाज़ मौशुमा में तवानीम के सूद या इंटरेस्ट अमाउंट पैदा करें. So let's to take these things from the question. So see, n stand for number of years. So in jamo shuma number of years chand sal darim 6 साल. So 6 साल मो shuma number of years darim 3 years. Okay. हमें किस्म मो shuma present value रा दारिम दई सवाल कि वो चंद अस्त 1000 अफगानी अस्त. व सूद रेट या इंटरेस्ट रेट हम मो shuma दारिम कि वो चंद फीसद अस्त 8% अस्त. आज मो शुमा मे ख्वाया कि मा सिंपल इंटरेस्ट रा पैदा करें व दोमी की फ्यूचर वैल्यू हमें सिंपल इंटरेस्ट रा पैदा करें. यानी माना दा कि अमाउंट या मकदार सूद चकदर अस्त इंजा व फ्यूचर वैल्यू शान चकदर अस्त. सो वी विल फाइंड दीज टू थिंग्स, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट एंड आल्सो देयर फ्यूचर वैल्यू. सो लेट्स टू फाइंड दी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट एंड देन इट्स फ्यूचर वैल्यू. So see dear students, मौशुमा already we have the same data n यानी number of years 6 साल असतं, present value 1000 असतं, interest rate 8% असतं, simple interest amount नामालूम असती नारा बायत पैदा करने मो future value. So first of all we will find the simple interest amount, this one SI पैदा में करें. S बाजुम्मा में क्योंकि S stand for simple and I stand for interest. So in जमा शुमा simple interest amount formula नविष्ट में करें. Simple interest मसावी असता present value हे शुमा ज़रबे rate सूद के I बरिश गोता हमेशा व ज़रबे n केने बराई चंद साल असता. सो अगर मौशुमा द सवाल भी बिनिम सो प्रेजेंट वैल्यू मौशुमा चकदर अस्त 1000 अस्त. शुमा इंजमी बिनिया 1000 रुपया मौशुमा प्रेजेंट वैल्यू दारिमा 1000. सो मौशुमा नविष्टा कदम की 1000 बाद जू आई मौशुमा चकदर अस्त यानी इंटरेस्ट रेट 8% अस्त. सो मा बायद 8 बाय 100 नविष्टा कदम की 8% शवा व बाद जू वी हैव n की नंबर ऑफ इयर्स अस्त. सो नंबर ऑफ इयर्स मौशुमा चंद साल असतं 6 साल असतं. हाले अगर शुमा द फॉर्मूला भी बिनी सो मा 1000 दारिम 1000 ज़रबे 8%. सो शुमा में तवानी की कैलकुलेटर रा इस्तेफादा कनी. द कैलकुलेटर मो शुमा 8 तकसीम 7. ओके. सो ये मसावी बचंद 0.08. सो इन जबान बायद मानुष्टा करें 0.08 ज़रबे 6 साल. सो अवल बायद मौशुमा इनारा ज़रबती में दीज टू. सो सी 1000 ज़रबे ई वही के ज़रब बखोरा. सो ई मसावी 0.24. सी कैलकुलेटर मानुष्टा में करें के 0.08 ज़रबे 6 साल मसावी सो 0.24. सो माउंट नविष्टा करें 0.24. सो ये आली मसावी अस्त इरा की दई ज़रबतिम इमेशा 200 चल यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.24 मसावी ब 200 चल अस्त. सो सिंपल इंटरेस्ट मौशुमा 200 चल यानी दर आखिर 6 साल ई अमाउंट या अमी पुल के अस 200 चल अफगानी रचमी कना बदस में और आले अगर अस शुमा सवाल शवा दोम जुज़ी सवाल अलमे कनिम कि व्हाट इज़ दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट मौशुमा पैदा करें कि 200 चल अफगानी शुद. आली फ्यूचर वैल्यू ईशान चकदर अस्त. व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट यानी सिंपल इंटरेस्ट. सो सी फ्यूचर वैल्यू एफ वी मीन फ्यूचर वैल्यू ये माना इच्छी अस्त फ्यूचर वैल्यू. सो फ्यूचर वैल्यू मसावी अस्त प्रेजेंट वैल्यू शुमा जमे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट के शुमा पैदा करी. सो दई सवाल अगर भी बिनिम प्रेजेंट वैल्यू मौशुमा चकदर बुद 1000. सी 1000 प्रेजेंट वैल्यू मौशुमा बुदी व सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट चकदर अस 200 चल 200 चल. सो मा कतेशान 200 चल चिमी करें जम में करें. सो 1000 जमे 200 चल मसावी बचंद अस्त 1000 200 चल. सो फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट बाद 6 साल चंद अस्त 1200 चल रुपये यानी अगर 6 साल बाद मा अमी अमाउंट्स रमे गिरम सो मेशा कि मा 1200 चल रुपये बदस बियारिम. सो दिस इज़ कॉल्ड दी सिंपल इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन. अमीरा सिंपल इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन गुफ्त हमेशा
अगर शुमा दा सवाल बिबिनी अवल मो शुमा सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पैदा करें कि उन जमा प्रेजेंट वैल्यू ज़रबे इंटरेस्ट रेट ज़रबे सालहा करें सो इंटरेस्ट रेट रावल पैदा करें कि 0.0 अशबुद ज़रबे से शुद सो 24 बरामद यानी 0.24 ज़रबे 1000 मसावी است 200 चल बाद मा फ्यूचर वैल्यू ईशान पैदा करें सो फ्यूचर वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू जमा सिंपल इंटरेस्ट सो प्रेजेंट वैल्यू मौशुमा 1000 रुपये बुद व सिंपल इंटरेस्ट की मौशुमा द फार्मूला पैदा करें कि 240 रुपये बुद वो करेशान जम शुद सो 1000 जमे 240 मसावी फ्यूचर वैल्यू 3 साल मसावी 1240 रुपये कि इंजा शुमा 1000 रुपये खुद तान में गिरी व 240 रुपये शुमा दई 3 साल चिकरी ब 8% सूद बदस्त खुदा वर्दी सो इट इज़ इक्वल टू 1240 अफगानी. So we may say that, dear students, here interest has only charged upon the principal amount. Interest is not charged on the interest that we have earned during the period or during the years. So ये future value is simple interest with. Okay, thank you, Tashakur.